Okay. Assalamualaikum grade 4. We meet again. So today we will learn about the new chapter, the new unit 3. It is the title is a fun vacation. Okay, but before we start, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Let's start the lesson, okay? Okay. Next. In here, in fun vacation, mostly we talk about past simple, kejadian yang udah lewat. Ya, contoh di sini nih. I will read first, okay? If you have your book, you may open this unit 3 ya, a fun vacation. Mike and Ada show their vacation photos to grandma and grandpa. We went on vacation last week. We flew to Sunny Island and stayed in a village. On the first day, Dad and I swam in the lake. Ada read a comic book. Mom slept in a chair. Okay. Sulis mau kasih tahu dulu yang namanya past simple itu apa sih? Ya, past simple itu kata kerja atau semua yang tentang pekerjaan yang melakukan suatu kegiatan, tapi terjadinya udah bentuk lampau. Contoh kalau di sini, when. Maybe you often hear go, gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata go, terus fly. Nah, bentuk udah lewat ya, bentuk pasnya yaitu when. Go berubah jadi when. Fly berubah jadi flew. Stay berubah jadi stayed. Swim become swam. Read become read. Tulisannya sama, but the way we say it is different. Ya, sleep becomes slept. Oke, tulisin di sini. Jadi apa namanya yang berubah? Contoh yang berubah nih. Kalau go itu berubahnya jadinya when. Ya, fly berubahnya jadinya flew. Then stay become stayed. Swim become swam. Sleep become slept. Read become read. Tulisannya sama tapi cara bacanya beda, ya. Nah, ini yang namanya past simple, verbnya berubah, kata kerjanya berubah. Nah, di sini, in this unit, you will learn mostly about past simple. Oke, next. Ini Miss tulis hapus dulu ya. Oke. Nah, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau udah lewat. Bukannya masa lampaunya tuh bukannya 5 tahun yang lalu gitu, bukan. Tapi 1 minute ago, 1 menit sebelumnya itu juga kita bisa bilangnya past simple. Ya. Berbeda dengan past continuous tense. Nah, kalau past continuous tense kejadiannya sudah lampau, sudah lewat, tapi masih terjadi sampai sekarang. Teman-teman belum belajar ini ya. Next. Oke, ini rumusnya. Cara nulis past simple itu pakai subjek, ditambahin verb yang kedua yang tadi. When, slept, read, swam, gitu ya. Flew, itu namanya verb kedua. Nah, cara bikinnya gimana? Oke. Sulis kasih tahu lagi ya. Oke.
Kalau stay gampang ya, kalau stay gampang, cuman tambahin ed aja, stay jadi stayed. Play juga, play become played. Apalagi ya? Yang tinggal ditambahin ed itu stay, play. What else that you can find? Nanti teman-teman bisa cari tambahan sendiri ya. Tapi ada juga yang berubah. Oke, totally changing. Jadi tidak hanya ditambahin ed, tapi berubah juga bentuknya. Contoh, swim berubah jadinya swam. Run change into ran. What else? Eat change into ate. Take change into took. Nah, kata-kata ini tadi ada disebutin di yang pertama ya, di bukunya teman-teman juga ada. Look grandma, we took a lot of photos. Jadi bukan take lagi tapi jadinya took. Nah, ini yang namanya past simple ya. Cara menambahkannya ada yang bisa ditambahkan ed atau d, tapi tidak semuanya. Nah, kalau yang kayak stay, play itu namanya regular verb. Oke. Nanti ya belajar ini lebih dalam lagi di kelas 6. Oke, next. Oke. Contohnya ini ada beberapa. There are some example of regular or irregular verb. Here, yang di sini itu irregular. Jadi awake berubah jadi awoke. Begin, began. Drink, drank. Eat, ate. Run, ran. Learn, learned. Sleep, slept. Swim, swam. Nah, kalau yang ini namanya regular. Berubahnya tidak perlu ditambahkan apa-apa atau hanya ditambahkan ed atau d aja. Put tetap jadi put, split, split, spread, spread, set, set, cut, cut, read, read. Ya. Nah, contoh keterangannya adalah yesterday, ago, a month ago, a minute ago, a second ago, a week ago. Pakai ago itu artinya udah lewat. Oke. Sama last, ada last week, last month, last year, sama ada, oh ini last Saturday maksudnya ya, sama ada just now, this morning, this afternoon, ya. Jadi semua yang pakai kata yesterday, ago gitu, artinya itu sudah lewat, itu past simple. Next. Nah, here you will find some past simple verb to. Contohnya adalah wrote. Wrote itu dari kata-kata write. Nih ya, dari kata-kata write berubahnya jadi wrote. See berubah jadi saw. On the second day, we rode elephants in the jungle. We saw a cool waterfall. Ya, jadi on the second day, di hari yang kedua, we rode elephant. Kan udah lewat ya liburannya ya, makanya dibilangnya pakainya we rode, bukan we ride. Oke, next. Nah, if you want to ask using past simple, you need to use did. Did you have a good vacation? Apakah kamu liburannya menyenangkan gitu ya? Yes, I did. I went to the jungle. Iya, menyenangkan. Saya pergi ke hutan. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? I swam in the waterfall and saw fish.
Saya berenang. Berenangnya bukan pakai swim, tapi pakainya swam. Oke. Nah, di sini beberapa verb, beberapa kata kerja yang menggunakan past simple. Swam in the waterfall, rode a horse, saw a whale, took a photo, went to school, wore glasses. Bukannya wear, tapinya wore. Ate dinner, drank some juice. Oke. Next. Let's do this one ya. Number 1. Where did you go on your vacation? Where did? Ditanyanya where. Artinya teman-teman harus jawabnya yang pakai nama tempat. Oke. Nama tempatnya yang mana? Di sini ada pilihannya. Yes, it was. I drank a lot of water. Yes, I did. I went there last week. Yes, I did. I took lots of photos. I went to jungle. Kira-kira yang mana yang menggunakan nama tempat? Betul. I went to a jungle. Ya, kan ditanyanya gini, where did you go? I went to a jungle. Jadi nomor 1 jawabannya I went to a jungle. Nomor 2. When did you go there? When. When itu adalah kapan. When did you go there? Kira-kira what is the answer? When did. Kapan sih kamu pergi ke sana? Di sini ada jawabannya. Yes, it was. Yes, I did. I went there last week. Yes, I did. I took lots of photos. Kira-kira yang menunjukkan kata keterangan waktu yang mana? Karena di sini ditanyakan kapan ya. So the answer must be about time. Good. The answer is I went there last week. Last week itu kan keterangan waktu ya. Oke. Now, number 3. What did you do there? What? Apa? Apa yang kamu lakukan di sana? Liburannya ngapain aja? Kira-kira yang mana jawabannya? Yes, it was. I drank lots of water. Yes, I did. It was great. I went there last week. Oh, sudah ya. Tinggal berarti pilihannya tinggal 1, 3, 2, sama 4. 1, 2, 3, 4. So which one is the answer? What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? Kira-kira yang mana? Good. Jawabannya I took lots of photos. Saya mengambil beberapa foto di sana, atau saya di sana foto-foto gitu ya. Number 4. Did you see many animals? Did you see? Apakah kamu melihat banyak binatang di sana? Nah, kalau pertanyaannya pakai did, kalau yes, berarti pakainya yes I did. Kalau enggak, berarti jawabannya no I did not. Kira-kira yang mana nih yang ada did-nya juga? Yang tinggal nomor 2 dan nomor 3 yang ada did-nya ya. Teman-teman pasti bisa jawab. Sulit skip ya. Sekarang nomor 5. Was it hot there? Was it hot there? Apakah di sana panas? Nah, kalau tanyanya ada was, jawabannya juga harus pakai was. Kalau iya, jawabannya yes, it was. Kalau enggak, no, it was not. Jadi yang mana yang pakai was? Tahu ya? Oke, number 6. Did you have a good vacation?
Did you have? Ingat, kalau pertanyaannya pakai did, so you need to answer using did juga. Oke. Jadi kalau yes, pakainya yes. I did. Kalau enggak, no, I did not. Oke. I think you can do it ya, the rest. Good. Next. Oke, nah ini a little bit difficult because you need to change the verb. Number one. Number one already so. Number one, C-nya berubah jadi so. Di situ udah ada ditulisin. I saw 2 pandas in a zoo. Nanti teman-teman tinggal tarik garis ya. Oke, sekarang nomor 2. Go. Tadi ingat go berubah jadi apa? Got. Go change into went. Number 3. I take lots of photos. Tadi ingat take berubah jadi apa? Got. Take become took. Number 4. I eat. Nah, ini juga tadi udah dibilangin. Miss Sulis already told you. Eat berubah jadi apa? Oke, you know it ya. Teman-teman nanti bisa isi di bukunya. Number 5, swim. This one also I already told you. Swim become. Okay. Now let's try to drag the line ya. I saw 2 pandas. Berarti yang ini nanti teman-teman tinggal drag the line like this. Kelewat. I go to my grandma's house. Jadi yang go to the grandma, nah ini ya. I take lots of photos. Lihat yang gambarnya lagi foto. Oke. I eat lot of cake. I swim. Oke. Good. Next ya. I need to erase this one. Okay. Next. Nah, here you need to choose. Last week, ingat last week berarti sudah lewat. Pakainya go, were, atau went. Last week, my family and I to an island. Pergi ke pulau. Jadi yang mana kira-kira? Go, where, atau when? Oke, number 1 itu when. Oke, teman-teman nggak kelihatan tulisannya. Oke. Itu when. Not bright enough ya. Karena pertanyaannya adalah last week my family and I, minggu kemarin, minggu lalu saya dan keluarga saya pergi ke pulau, gitu ya. Number 2. We on a boat. Kita naik boat. Kalau naik boat jadi pakainya ride, road atau riding. Ingat tadi sudah ada juga ya, karena ini kita bilangnya last week, di sini kuncinya adalah last week, makanya kita pakainya yang past simple. Jadinya we rode. Number 3. I feel well. Saya nggak enak badan nih gitu ya. Nih mukanya ya udah. Because maybe because on the sea, di laut, jadi so many, how do you call it, bumping boat. Boatnya kayak kena ombak gitu kan. Oke. I don't, I didn't, atau I doesn't. Ingat,
Tadi pertanyaannya pakai did you go, did you see. Nah, kalau enggak, jadi jawabannya pakai yang mana? I don't, I didn't, atau I doesn't. Ingat, ini pakai past simple. Jadinya I. Oke, teman-teman nanti isi sendiri ya. Oke, next. Nah, kan Miss Sulis lupa untuk menghapus. Oke, let's do this one ya. Number 4 already beach. We played at the beach karena ini di pantai ya. Oke, number 5. Dad and I swims atau swam? Good. Swam. Oke. Next. Oke, we eat, we ate, atau we eating fish for dinner in the evening. Kalau past simple kita pakainya apa? Good. Nomor 6 kita pakainya karena ini past simple jadi kita pakainya we ate. How about number 7? I drink, I drank, atau I drinks. Karena ini past simple, jadi jawabannya I. Okay, you can do it. Okay. I forgot to erase. Wait. Okay. Thank you, grade 4. See you next week. Stay healthy, stay happy, and stay fit, and always be grateful. Okay. Bye. Wassalamualaikum.